Para sa V-taper, yan yung latch na yan. Yan, handlebar, tsaka white clip. Yan dalawa. Lagi yan, staple yan sa back. So, sana to angle na to, makita nyo yung likod ko. Hindi ko lang alam. Tignan lang natin kung kita nyo ha guys. Sensya na. Yan. Kukontract ko sa likod, o ganyan. So, kailangan straight yung likod nyo ha. Chest stomach in, chest out. Exhale pa baba, exhale pataas. Ayan o. Yan. Inhale, exhale. One. Inhale, exhale, squeeze.